So, before you play the video to begin our study, I want you to pray to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, for giving us chance to study together. Let's begin the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how is it going today? I hope you are all doing fine. My name is Miss Rianti and today you are going to study English with me. Before we get started, let's take a look at this video.
memasak. Pernahkah kalian membuat makanan dan minuman kesukaan kalian berdasarkan resep? Miss rasa kalian pasti pernah mencobanya. Mari kita bayangkan, bagaimana kalau resep tersebut dalam bahasa Inggris? Of course, it's gonna be fun, right? Jadi, selain kalian bisa membuat makanan lokal, kalian juga bisa membuat masakan mancanegara loh. Nah, jenis resep ini termasuk dalam salah satu jenis procedure text yang akan kita pelajari hari ini. Let's start the lesson. Procedure text is a text that gives us instruction for doing or make something. It is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi, procedure text adalah suatu teks yang memberikan kita instruksi untuk melakukan atau membuat sesuatu. Teks ini dirancang dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui langkah-langkah yang berurutan. Nah, biasanya procedure text ini diawali dengan kalimat atau judul yang berbunyi seperti how to bla bla bla. Contohnya seperti how to make a cup of tea, how to make instant noodles, or how to use a computer, dan masih banyak contoh yang lainnya. For your information, there are 3 kinds of procedure text that you need to know, which are recipes, manual, and tips. Jadi, ada 3 jenis prosedur teks yang harus kalian ketahui ya, yaitu resep, manual, dan tips. Apa saja sih maksudnya itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ialah recipe atau resep. Resep ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana cara kita membuat sesuatu. Contohnya seperti how to make a spaghetti, how to make Oreo dessert box, or how to make a cup of coffee. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Sedangkan manual ialah teks yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara kita mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya seperti how to use photocopier, how to use computer, and how to use a Polaroid camera. Nah, jenis yang terakhir ialah tips. Tips ini biasanya berhubungan dengan perilaku manusia. Contohnya seperti how to live succeed, how to be happy, how to apologize to someone. But in this lesson, we'll only learn about 2 kinds of procedure text, which are recipes and manual. Shall we discuss about the structure of procedure text? Procedure text has 3 structures, which are goals, materials, and steps. Okay, the first one is goals. It gives information about the purpose or goal of procedure text. Jadi, goal ini berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks itu dibuat. The second one is material. Material lists the things that we need to do something or to make something. Jadi material ini biasanya memberikan deskripsi bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Dan material ini terbagi menjadi 2 bagian loh. Ada ingredients atau bahan-bahan yang kita butuhkan, dan utensil. Utensil ini adalah tools atau peralatan yang kita butuhkan. Untuk ingredients ini dia bersifat opsional ya. Jadi boleh ada dan boleh juga tidak. Jadi ini tergantung goals yang dimaksud. The last one is method or step. It is a set of instruction to achieve the purpose with the right sequences. Jadi method or step ini adalah berisi bagaimana sesuatu urutan kita melakukan sesuatu atau langkah-langkahnya ya guys. Now, shall we take a look at the examples? Contoh yang pertama, goalnya ialah sudah jelas ya guys. How to make French toast. Jadi di sini di bawahnya ada materialsnya. Materialsnya yaitu terdiri menjadi 2 loh. Ada ingredients dan juga utensil. Ingredientsnya seperti 4 pieces of bread, 1 spoon of sugar, 2 eggs, a quarter of cup of milk, and butter.
Sedangkan utensilnya atau peralatan yang kita butuhkan yaitu pan, fork, and bowl. Di bawahnya terdapat steps atau method. Yuk kita lihat contoh selanjutnya. Di contoh yang kedua ini, goals dari teks ini juga sudah sangat jelas, yaitu how to clean LCD screen. Nah, di contoh kedua ini tidak terdapat material loh, tapi dia langsung menuju stepnya saja. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya di sini, bahwa material itu bersifat opsional. Dia bisa ada, bisa tidak. Jadi tergantung dengan jenis teksnya. Kalau teksnya resepi, biasanya dia selalu ada. Namun untuk teks manual, material ini biasanya tidak perlu disebutkan. Next, we are going to discuss about the language features of procedure text. Kira-kira tenses apa sih yang digunakan di dalam procedure text itu? Jadi, procedure text ini menggunakan tenses simple present tense, tetapi dia dalam bentuk imperative sentence. Imperative sentence ialah kalimat perintah. Contohnya bagaimana sih? Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita lihat di samping. First, break the eggs, pour a quarter of the milk in the bowl, then add small of spoon sugar, mix the eggs, milk, and sugar quickly for about 3 minutes. Nah, di dalam imperative sentence ini terdapat juga action verb. Penggunaan action verb di sini maksudnya ialah kata kerja yang melibatkan suatu aktivitas fisik, sehingga aktivitasnya itu dapat dilihat. Coba kita lihat contoh di samping ini. Misalnya, break the eggs, pour a quarter of the milk in the bowl, add a small spoon of sugar, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam prosedur teks ini juga menggunakan connectives atau kata penghubung. Bagaimana sih contohnya? Contohnya seperti first, second, third, then, next, lastly, finally, dan lain-lain. Terakhir, kita juga bisa menggunakan adverb atau kata keterangan. Biasanya kata keterangan yang digunakan ialah adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya bagaimana sih? Contohnya seperti ini. Mix the eggs, milk, and sugar for about 3 minutes. Nah, 3 menit yang inilah yang disebut sebagai kata keterangan waktu. Kita juga bisa loh menggunakan adverb of manner atau kata keterangan yang memberitahu kita bagaimana suatu cara dilakukan. Contohnya seperti ini. Mix the eggs and milk sugar quickly about 3 minutes. Nah, kata quickly inilah yang kita sebut sebagai adverb of manner atau kata keterangan cara bagaimana sesuatu dilakukan. Okay, now let's take a look at the video of the example about recipe. Can you find the goal of the text? Ya, jawabannya sudah jelas ya. How to make banana smoothies. And what are the ingredients that we need for making banana smoothies? 2 bananas, half cup of ice cube, half cup of milk, and 3 teaspoons of honey. And how many steps are in the recipe? Yes, there are 4 steps. Can you spot the example of imperative sentence in this recipe? Okay. The first one is slice all the fruit. The second is put all the ingredients into the blender. Next, blend them. And last is
pour into glass and enjoy. Oke, itu tadi adalah contoh dari prosedur teks untuk resep ya. Shall we move on to the next example? Now let's take a look at this video. Guys, what are the goals of the text? Of course, the answer is how to use a photocopier. And then, is there any materials in this text? No, this text doesn't have any materials or ingredients ya. Karena sudah tertulis jelas di judul kalau kita akan menggunakan mesin fotokopi. Jadi, mesin fotokopi tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam materials. Dari step-step yang tadi, apakah kalian bisa menyebutkan apa saja bentuk connectives yang ada di situ? Yang pertama ialah first, secondly, third, next, then, and lastly. Ya, benar sekali. Itu semua ialah contoh dari bentuk connectives atau kata penghubung. Sedangkan action verb yang bisa kalian temukan di teks ini apa saja sih? Jawabannya adalah turn on, put, select, and press. So guys, after I explain the materials, I want you to answer this exercise with me. Alright, let's do this. So, in here we have the procedure text of how to make mango juice. The materials are a glass of ice pack, a spoon of sugar, a piece of mango, a half glass of water. And there are 5 steps in here. First, peel the mango and clean it. Next, cut the mango into pieces and put them into juicer. Then, put the water, ice, and sugar. After that, turn on the juice and wait about 50 seconds. Finally, pour the mango juice into the glass and it's ready to drink. Okay, the first question. What is the purpose of the text? Can you guys find the answer? Yes, that's right. The answer is C. How to make mango juice. Okay, shall we move on to the next question? Number 2. There are blah 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 materials needed to make a glass of mango juice. The answer is yes, you are right. A. 5. What should we do before cleaning the mango? Can you find the answer? Of course, we need to peeling it before we clean the mango. The answer is C. Thank you very much for answering the questions. Well done. So, today we have learned about procedure text. Kita tadi sudah membahas tentang pengertiannya, tujuan dari teks tersebut, generic structure-nya, lalu language feature-nya, and the example of procedure text, baik dari recipes ataupun manual. I think that's all for today guys. I hope you learned something from this video. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.